Morning, Tiffany. Morning, Miss. Okay. Morning, Evelyn, Richard, Johanna, Vanessa, Angeline, Arvin, Vincent, Queen. Good morning. Morning, Miss. Iya. Morning. Miss. Morning, Richard. Morning, Livia. Sini baru Livia Yong ya? Yang Livia satunya belum? Morning, Miss. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Kathleen. While you wait your friends, prepare your book ya. Halo, Miss. Halo, Livi. Miss Chen panggil Livi dulu ya. Yang Livianya belum masuk soalnya. Hai Evelyn, Marcel. Semuanya open kamera ya. Hai Ave, Rasya, Sandra. Sandro ini ya. Halo. How was your holiday? Is great or not? Great. Great? It's great, but we Going stayed outside? home. Great because you stay at home. And the others? You going outside? This city? Siapa yang pergi keluar kota? Home. Lockdown. Lockdown, nggak bisa ya, oke. Hai Feve, tuh Loren. Siapa ini yang belum? Have you prepared your book? Yes. And then today we continue about unit 5. Before we start, I want you to lead the prayer, but we still have, maybe we wait until 7:39, 2 menit lagi, biar teman-temannya juga masuk. And then prepare maybe your bottle, drink bottle, and then your pencil, your pen near you. Jadi nggak usah pergi-pergi lagi, nggak usah jalan-jalan lagi. Hai Ave. Okay. Oh yeah, I want to say Happy New Year ya, and then Merry Christmas. We will celebrate it. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Iya. Happy New Year to Miss. Yes. Happy New Year, Miss. Yes, Livi. Ini yang Livia itu kelas 5A ya berarti ya? Livia satunya. Iya. Ya satunya. Belum masuk ya ini ya? Belum aja. Okay, before we start, I want to lead the prayer. We want to lead the prayer. Livi. Livi. Nah, and then the close. Close, siapa yang terakhir? Tinggal baca aja nanti, tinggal baca. Start today, I want you to lead the prayer with the English version. Ya, so you just read the text. Jadi Miss Jen sudah siapkan teks, kalian tinggal baca aja nanti. And then to make you practice to speak in English, oke? Oke. Nah, nanti yang terakhir VV ya. Ini udah angkat tangan. Oke. Oke, the others. How to pray? Sit nicely and hold your hands. Nah, di sini nanti Livia tinggal baca aja.
The others, maybe you can mute or unmute if you make your near you is silence. Jadi sekitarnya aman untuk tidak ada suara-suara, boleh di unmute. Kalau ada suara-suara boleh di mute. Oke, Rivi, you may start the prayer. Livia. Let us put ourselves in the holy presence of our Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear God, we praise your holy name. We thank you for all the blessings you have bestowed upon us. Thank you for providing us the change to continue our study. Bless our teacher who inspire and guide us, and bless our classmates and friends who care for us. Send us your Holy Spirit so we may understand the objective of our lesson. Thank you, God. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Livi. Oke. Nah, sebelum mulai lagi, before we start with the unit 5, I want you to know the class rules of science class in second semester. Jadi di semester 2 ini sama seperti rules-nya yang semester 1, cuma di semester 1 Miss Jane nggak secara lengkap ya menerangkan rules-nya. Kalau yang second semester ini Miss Jane mau kalian lebih teratur class rules-nya di science class. Oke, Miss Jane share. Nih, the first one in. Nah, I will mute ya, Miss Jane mute dulu ya semuanya ya. Nah, in the first point in science class rules and maybe the other class like this. Let's start the day by being on time every time. Jadi masuknya jam 7.30. Kalau tadi karena Miss Jane masih ada doa, mungkin sudah diberitahu Miss Meta atau Miss Yola, itu setelahnya teachers-nya pray. Jadi setelah meeting pertama, teachers-nya atau 7.30 atau paling lambat 7.35 sudah masuk, oke? Boleh join duluan, nggak apa-apa, ya. And then ini on time ini apa saja? On time-nya masuk start with the Zoom class atau start with the absent. Absennya jangan besoknya. Misalnya ya example, today is the day of the science class, but you absent in another day. Is it right? Is it correct? Enggak, jadi harus absennya teratur. Misalnya hari ini kelas ya, di absen hari ini juga. Batasnya sampai kapan, Miss? Jam 9. Jadi hari ini selesainya kelasnya. Berakhirnya kelas itu absennya jam 9. Boleh Miss batasi. Kalau dulu kan sampai jam 12. Nah, ini sampai jam 9 biar kalian lebih teratur. Tidurnya juga nggak usah malam-malam. And then on time juga waktu pengumpulan tugas, schedule-nya. Miss Jane sudah ada schedule untuk PR-PR-nya, disesuaikan. Kalau misalnya seminggu, ya dikerjakan sebelum seminggu. Kalau hanya 3 hari, dikerjakannya jangan pas mepet hari ke-3. Jadi on time. Yang sudah on time pasti sudah paham. Yang belum ini pasti waduh gitu. Tapi kan untuk latihan practice tuh discipline of yourself. And then number 2, make sure you have everything you need. Homework and check materials all here. Jadi this is example like that I said before the prayer. Jadi Miss Jane sudah jelaskan waktu sebelum doa tadi. Semuanya, all everything you need near you. Jadi semuanya yang kalian butuhkan di samping kalian. Misalnya butuh minum, taruh sebelahnya. Butuh pensil, penghapus atau apapun near you. Jadi enggak usah ke
keliling-keliling di kamar ataupun misalnya Miss ini kurang ini, Miss bentar ya ambil ini. Nah itu, ini berlaku untuk semua kelas ya. Jadi Miss Jane sama ratakan semua. Nah and then kalau mau ke belakang, Miss I want to pee atau Miss may I go to the restroom, practice to speak English. Jadi maybe nanti Miss Yohana juga akan kayak gitu. Biar kalian juga latihan untuk bahasa Inggrisnya. And then number 3, be kind and respectful to everyone. Who knows what the means of this sentence? Be kind and respectful to everyone. Apa artinya? Baik mungkin. Baik kemana? Kan nggak ketemu. Harus baik dan menghormati semua orang. Artinya apa? Menghormatinya gimana? Bicara sopan. Speak polite. Enggak mengambil kayak giliran gitu. Change ya, take turn. Yaitu kalau misalnya be kind, contohnya if the someone speak in front of this class atau di sini ya. Nah, ini kalian harus respect, harus mendengarkan. Nanti kalau kalian ada giliran untuk speak, teman kalian juga mendengarkan. Lalu juga respect to the teacher. Nah, yang keempat sama ini 3, 4 dan 5 itu hampir sama. Listen to the teacher and classmate and follow direction. Kalau follow direction itu artinya step-stepnya. Jadi kalau sudah step halaman ini ya, what page Miss? Page 94. Udah. Finish ya, finish. Semuanya sudah finish. Miss Jane, next to the next page. Page 95. And then Miss, tadi 94-nya belum. Nah, harus teratur biar nggak ketinggalan. Kasihan juga temannya yang sudah mendengarkan baik-baik. Nah itu jadi kelas 5 harus lebih teratur karena nanti kelas 6 kalian juga lebih waktunya lebih sempit karena nanti di bulan apa gitu kalian sudah ujian praktek sudah habis. Jadi kalau nggak teratur dari sekarang dari kelas 5 kalian bingung di kelas 6. And then the last one, work hard and do your best. Ini Miss Jane mau kalian semua kayak gini. Di semester 1 nilai-nilainya kalian sudah ya kalau Miss Jane bilang sudah bagus, tapi harus lebih bagus lagi. And work hard and do your best. Do your bestnya gimana Miss Jane? Ya sudah kerjakan aja. Kalian mau salah atau benar, kalian kerjakan. Nanti kalau misalnya ada salah kan Miss Jane jelaskan ataupun koreksi. Nah itu. Pokoknya itu rajin aja. Yang rajin pasti nanti lama-kelamaan juga akan mengerti pelajarannya. Oke. Sudah tahu ini 5 class rules-nya Miss Jane ada 5 ya, 5 points. Oke. Next ya, sekarang ke PPT-nya. Loh kok sudah thank you nih, belum. Nah, oke. Now unit 5. We talk about parts of plants. Yo mau tanya. Kok raise hand? Enggak. Enggak, kepencet kayaknya ya. Oke, now you can open your book page. What page? 80. 80. Yes. 80. Page 80. Nah, in this unit, we talk about parts of plants. Nah, who knows the parts of plants that you know? Part of plants itu apa sih? Bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan. Tumbuhan itu ada apa saja? What kind of plants? Banyak loh, what kind of plants tuh? Fruit, flower, Fruits, flower. leaf. Itu kan parts-nya, What kind of plants? Jenis-jenisnya tumbuhan itu ada apa aja? Tree. Ada flower, ya Richard good. Tree. Livia tadi juga ada, teman-temannya bilang flower, good. Flower, tree, and then grass, iya grass, good. Itu ya contoh-contohnya dari tumbuhan tuh kayak gitu. Atau ilalang-ilalang itu ya. Nah ada roots, ada grass, flowers, and
3, yaitu yang kalian tahu aja 3 dulu. And then in this material ini, plants-nya ini, itu ada parts-nya. Nah, sekarang today we talk about parts of plant and then flower-nya. In the parts of plant itu ada flower, root, stem, and leaves, Leaf. and then Flower. flower. Nah, ini. In this unit, I want you to do this. Identify the parts of plants and their functions. Nah, ini. Jadi contohnya, ini parts-nya dari plants and fungsi-fungsinya. Nanti kalian boleh stabilo aja di bukunya. Nggak usah pakai catatan-catatan, terlalu banyak nanti. Nah, today we talk about roots. The first one about roots. Roots, what side in where side the roots can be done di sini? Di mana? Ada. Roots itu di mana sih tumbuhnya? Paling bawah tumbuhan. Underground. Paling bawah tumbuhan di tanah. Underground. Biasanya ya, usually underground. Ada enggak ya tumbuhan yang roots-nya di atas? Ada pohon beringin. Pohon beringin. Beringin nih ya. I'm not sure ya. Nanti bisa lihat lagi ya kalau beringin ya. Kakao, ya. Yang kelihatan itu ya. Roots-nya kelihatan. And then the next leaves. Apa itu? Pohon. Daun. Nanti kita juga akan belajar. Tapi Miss Jane masih lupa di bagian kelas mana ya. Leaves itu ada bagian-bagian daunnya. Di situ nanti ada daun yang dikotil, monokotil, kayak gitu-gitu ya. Yang bercabang cuma satu, ada banyak. Ya itu nanti kita akan belajar lebih. And then stem. Apa itu? Batang. And then proses Fotosintesis. Yes, fotosintesis. Jadi semua plants itu prosesnya ini. Fotosintesis gimana sih tempatnya? Where? The plants. Daun, leaves. Daun. Leaves. Yeah. With use The sun Cahaya and matahari. help with the carbon dioxide and water. help with the water maybe and then the sun. Yeah. Good. Next sekarang. Question before we go through this next slide. Question number 1. What can you remember from earlier years about the different parts of plant? Sama nggak? Kalau kalian tadi kan ingat-ingat sudah kasih tahu ini, sama nggak yang kalian pelajari dulu sampai sekarang? Plants-nya tuh parts-nya cuma itu aja. The same ya, the same. Tadi sudah ada apa? Leaves. From the top maybe, from the top you Flower. You mention flower and then Leaf. And then ya leaves. ini flower and then maybe the stem dulu. Batangnya dulu. And then leaves. Maybe the flowers have the fruits. Good job. Jadi di flowers maybe juga ada buahnya. Nah, and then the last one in the underground. Roots. And then the next. How do these different parts help plants to stay alive? Gimana sih caranya? Kalau flower, ini kan bagian-bagiannya bisa tumbuh. Itu gimana sih? Help with the water and Sunlight. the sunlight. So And then nutrients and makanannya apa lagi? Ada water, ada sun, terus apa lagi biasanya? Pupuk. carbon Apa ya? dioxide. Soil ya, pupuk, betul Livia. Ada pupuk. Nah, next sekarang ke nih. Wait. Roots. Nah, sekarang ke roots bagian bawah ini. Flower, stem, leaf, and roots. Kalau leaf di sini, Miss Jane, kenapa kok nggak ada leaves-nya, Miss? Nggak ada S-nya, karena cuma satu, daunnya cuma satu. Kalau cuma satu berarti leaf. L-E-E-F ya. Kalau banyak daunnya itu pakai ES. And then, roots have this function. Can you mention it? Have to. Yes. Apa? Menyerap air.
Absorb air. water In and your- nutrients. In your Mengirim airnya ke stem sama leaf. Ya, itu yang kalian tahu ya. You know, the roots Membantu help to distribute the nutrition to the flowers, the plants. Transport, good job, Livia. Tadi siapa lagi? Richard. Terus siapa lagi yang jawab? Angel, Vanes. Masih ngantuk-ngantuk. Oke, Absorb Ave. water and Iya. nutrients. And then nih, coba dibaca sama-sama. The anchor plants in the Anchor ground. plants in the ground. apa itu anchor? Anchor kalau kayak mungkin. di boat gitu kan ada kayak kalau mau boatnya biar enggak float away kan ada kayak anchornya yang ditaruh di bawah itu. Nah, anchor itu kalau di kapal namanya jangkar. Ya, anchor itu jangkar. Jangkar itu untuk apa? Kalau kalau di kapal mau berlabuh, kapalnya mau menepi, jangkarnya dilepas dulu. Dilepas apa ya? Kalian lempar ke laut biar batu karang. iya, jangkarnya menempel di batu karang bawah. Nah, agar bisa berhenti. Nah, sama. Artinya di sini bukan jangkar ya, kalau yang di plants ini artinya Airnya diberhentikan gitu, Miss. bukan sebagai ini tempat Biar kokoh biar gitu. kokoh ya, still do not tidak jatuh itu loh, do not fall down, jadi lebih kokoh, still rigid. Kalau di materials namanya rigid, lebih kokoh ya. Dan dibantu sama soil nih, soilnya ada pupuk, ada air, itu anchor itu jadi biar kokoh. And then the next, you can read. They transport Transfer water and nutrition from the nutrients soil from into soil the plant. into Nah, plant. sama. Kamu kalau kalian makan apapun makanannya itu semua ke bagian tubuh kita, nutrisinya ke bagian tubuh kita. Masa kalian makan dari kecil sampai besar nggak besar-besar? Kalian makan sama mama ya dulu, cuma kasih susu aja waktu kecil. Nah, nutrisinya masih kurang. Jadi setelah 6 bulan kalian dikasih nasi, dikasih makanan yang lain. Nah, kalian jadi tumbuh tinggi. Nah, ini sama. Plants juga gitu. They transport water and nutrition from the soil into the plant. Sama. Mengalirkan. Roots itu mengalirkan nutrisi dari bawah. Karena kalian menuangkan watering plant-nya dari absorb the soil. Jadi waternya masuk ke semua tanah di sini. Terus nutrisinya naik ke atas. Oke. And then plants need the water nutrition to grow. Betul enggak? Betul kan? Yes. Oh, sama kayak kalian makan. Next, sekarang ke leaves. Leaves apa? Number 1, you can read together. A plant absorbs water and nutrients through its roots. Plant absorb water and nutrition through its root. Sama. Kayak contohnya dari fungsi dari akar tadi. A plant absorb. Absorb itu artinya menyerap. Ya, kalian boleh highlight sendiri di sini. Menyerap. Nih, menyerap. Ya. And then the water. The next. Good, Ave. The water then moves through the stem to the leaves. Nah, jadi awal dari roots nggak langsung ke mana? Kemana, Daryl? Dari roots nggak langsung ke mana? Nggak langsung ke leaves. Langsung kemana dulu? Stem. Good job, Ave. Ke stemnya dulu baru ke leaves. And then next. Plants use only a small amount of this water. Iya. Oh, ini sudah ada Livia ya. Hai Livia. Nice to meet you ya. Okay, you can read with your friends
Ayo, read together points, the 3 points ini. Point number 3. Plants use Only a small amount of this water. and I have the question. Why if you give the plants the heavy or the big amount of water, what happened with your plants? It will wither. Iya, Livi langsung bilang dead. Iya, iya mati langsung. Kenapa? Kenapa kok bisa kayak gitu? Kebanyakan air. Iya, kebanyakan air jadi Membusuk. Akarnya nanti membusuk. Iya, betul. Nggak sanggup nyerap. Tergantung ya, depends on the big or size the plants. Tergantung dari besar kecilnya tumbuhan. Ya, kalau tumbuhannya cuma kecil, ya dikasih dikit aja. You just give the small amount of water. But if you have the mango tree, ya mango tree. Siapa yang punya di rumah pohon mangga atau pohon rambutan atau pohon yang besar-besar, pokoknya the big tree, you just give the small amount of water. It is needed. It is enough. No. Cukup nggak kalau kalian punya pohon besar dikasihnya cuma sedikit air? Nggak akan cukup. Karena semua makhluk hidup, the living things need the water. Jadi semuanya butuh air. Karena kandungan di dalam tubuh kita juga kebanyakan dari air. Oke, next. You can read this again. Extra water leaves the plant through its leaves. Iya, extra water leaves the plants through its leaves. Nih, ini kalian kalau misalnya in the morning dew, tahu siapa itu morning dew? Embun. Embun. Nah, kalian kalau pagi hari biasanya melihat embunnya di daun, ya kan? Tetes-tetesnya itu. Nah, kalau sekarang ada enggak morning dew-nya? Sangat-sangat jarang. Enggak, Miss Jin. Ada. Ada. Bisa mana-mana hujan. Oh iya, depends ya. Jadi kalau misalnya hujan ada, kalau nggak hujan ada nggak Richard? Nggak ada, karena sekarang Surabaya sudah jarang because the pollution ya. Kalau kalian ke Malang, maybe in the daratan tinggi, nah kalian bisa menemukan ini ya. Next, ayo. If you look at the back of a leaf with If you a look at the back of a you will leaf see with a small hand's dots. length, you will see small dots. Ya, sudah. Kalian sudah observasi belum ini? Pernah observasi ini belum? Kelas 1, 2, 3. Belum. Belum ya? Belum. Harusnya kelas 5 ini kalian melihatnya. Jadi kalau di sekolah, kalian punya kaca pembesar, have the lens, you see the lens, the leaves with the lens, will see the small dots. Nah, ini. Ya, Livi, tadi mau tanya apa, Livi Ayong? Kayak stomata gitu ya, Miss? Iya, betul. Yang tadi Miss Jin bilang, itu ada nanti kalian lihat monokotil atau dikotil. Nah, nanti perbedaannya ada yang cuma bercabangnya cuma satu berjajar gini atau banyak. Nah, itu kalian ya ini karena tidak ada. Kalau if you have the lens, if you have the lens in your home, maybe you can observe. Ya, atau cuma dilihat aja. Kalian you have the leaves or tree in your home, just observe, dilihat aja sih. Ada enggak ya small dots-nya kalau dilihat tanpa lensa, ya. Kalau Miss Jane sih lihatnya nggak ada. Kalau kalian punya lensa kaca pembesar, maybe you can see the small dots, ya. Kalau di sekolah pasti ada. Makanya cepet berdoa biar cepet masuk sekolah. Next, oke nih next. These are polars. These are polars. Jadi ada lubang-lubangnya. Lubang. Pores itu kayak bintik bia itu, like a small dot in the leaf. Pori-porinya, ya, pori-pori dari. Jadi di leaves, di daun itu juga punya pori-pori. Gak hanya kita, pori-porinya banyak ya.
Oke, wow, udah 10 menit. Oke. One of these pores is called, apa ini? Tadi Livi sudah bilang. Stomata. Stoma. Bukan, kalau ini stoma. Stomata. Oh, Kalau yang satu aja, itu namanya cuma stoma. Of these pores is called stoma. Kalau di bawah, in the ground, we call the pores the stomata. And then, plants open the stomata to let extra water. Nah, ini. Jadi otomatis. Jadi secara otomatis daun itu membuka dirinya atau bagaimana cara dia bertahan hidup ya dia dengan membuka pores-nya tadi, stomatanya tadi untuk get enough water. Nih, this called transpiration. Nih, plants also transpire to keep cool. Nah, ini. Jadi dia juga butuh air, dibantu help from us, dibantu dari kita to stay alive. Nah, sama untuk dapat kita lah kan. apa? Kayak kita, kalau kita sama. keringatan biar kita dingin kan. Iya, sama. Nah, ini the function of plants. Stomata. Nih, CO2 enter through the stomata. Nih, masuk udaranya masuk. Lalu, water, oksigen, water vapor exit through the stomata. Ini stomata itu kayak hidungnya kita itu loh. Menghirup. Nah, sama. Ini, stomata adalah tiny pores in plant tissue that open and close to enable gas exchange. Sama kan? Oksigen, karbon dioksida, kita menghirup, inhale karbon dioksida, and then karbon oksigen, and then mengeluarkan karbon dioksida. Tapi kalau yang Tapi kalau yang di sini, yang di tumbuhan kebalikannya, reverse, kebalik dari hidung kita. Kalau ini menghirupnya CO2, nah lalu mengeluarkan apa? Mengeluarkan oksigen O2. Makanya kita nggak boleh deket-deket dengan pohon sebenarnya. Tidur di dekat-dekat pohon nggak boleh. Karena itu banyak CO2-nya juga, ya. Makanya nanti kita cepat masuk angin atau apa, nah itu. Kalau di hutan makanya kan kebanyakan harus tinggal di net, harus ada netnya. And then nih stomata ya, pores-nya. Next, transport in plants nih. Sudah kalian tadi sudah dijelaskan. Plants need apa tadi? nutrition and water. Good. Nutrition and water. Kalian bisa highlight sendiri ya. Di buku ya. Boleh stabilo sendiri. And then, two types of tubes called nih, vascular vessel. Nih. Tube. Nih. Ini nanti Miss Jen coba jelaskan lagi ya di next week ya. Xylem and phloem. Nih, kalau xylem itu untuk drinking tubes that go from the roots to the leaves. Ini yang di stemnya ya. Jadi ada di stem, di dalamnya batang itu ada namanya xylem sama phloem. Ya. And then they trans from the leaves where the food is made to different parts of the plant. Sama. Maksudnya ini sama, pokoknya transportasinya from the roots and then do not directly to the leaves but the stem. Jadi nggak langsung ke daun tapi ke stemnya dulu. Oke, kalau yang parts of plants ini hanya fungsi-fungsinya ya, identify aja parts of plant and ini. Ayo 83 sekarang. Label the stage with these words. Nih, yang mana? Xylem, phloem, stoma, and vascular bundle. Stoma. Yang A namanya? Stoma. Ya, ditulis stoma di sini.
Wait, Miss Jen nggak ketemu. And then B. Phloem. Phloem. Betul? Silam. Silam. Betul. Yang C, yang B sama C ini ayo. Yang B apa? Yang B itu transport water from all parts of Phloem. phloem. And then yang C berarti Xylem. Vascular bundle. Yang C? Itu semuanya kan? Iya. Vascular bundle. Kalau yang transport from the leaves? Yang D? Coba dilihat lagi. Kalau food itu yang phloem ya. Kalau silam itu yang water ya. Ya, coba ya. Mijen lihatkan ya. Mijen stop dulu. If you have this. Page 80 berapa tadi itu? Nih, yang A tadi apa namanya? Stoma ya. Stoma. Nah, itu kalian bisa lihat yang di halaman tuh loh. 79 itu ada. Tapi tidak jelas. Stoma. Yang B sama C itu kayaknya kebalik. B sama C. Atau C sama D, coba. Kok nggak bisa di-share ya ini? Aku bilangnya itu Coba. itu. Ya, yang A itu stoma. Coba. Nih. Mana tadi? Nih. Yang A stoma, tulis. Karena bagian dari luarnya daun. Ya, outside the leaves. Ditulis stoma. Ini Miss Jen nggak bisa share ya. Nggak bisa dibesarkan ya. Oh ini. Tulis stoma di sini. Miss Jen ini aja ya, nggak usah di ini ya. Stoma di sini. And then B namanya kecil-kecil tuh, transport water from the soup. Xylem. Xylem dulu. Kalau phloem tadi itu nanti bagian dari luarnya dari vascular bundle. Nah, itu tadi. Jadi kebalik yang di sini. Nah, ini. Baru di sini ini vascular bundle nih. Yang semuanya ini dari semua ini namanya ini vascular bundle. And then the last one is phloem. The last one is phloem. Tulis di sini, phloem. Phloem itu adalah bagian dari feeding thirst, transport from the food from the leaves. Nah, ini betul. Sudah. Nah, sorry. Nah, sudah ya, gampang. Sekarang stem, kalian bisa baca stemnya. Stem itu sama tadi untuk transport, water, nutrition, transport, the others, to others, the plants, and then support the flower. Kalian bisa baca aja. Nah ini, nanti join lagi ya, yang exercise 84 ya, cuma sebentar aja. Atau mau jadikan PR? Boleh. No. Nggak mau PR. Nah, kalian jawab aja roots or stem. Ya. Ayo. Number 1, bamboo, roots.
Suaranya sudah ada, suaranya Miss Jane? Ada. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang nih, we can eat the roots and stem. Kita tuh bisa makan batang dan akarnya loh dari tumbuhan. Jadi nggak hanya buahnya saja, nggak hanya batangnya saja, atau nggak hanya daunnya saja. Nih, jadi bamboo shoots itu roots or stem? Bambu, Roots. bambu, Stem. Stem. bambu itu Stem. Ya stem lah. Stem. ya stem lah, iya betul stem. Ayo. And then broccoli. Broccoli, roots or stem? Leaf. Wait. Leaf. Roots or stem? Roots. Roots. Kayaknya sih stem. Apa betul broccoli? Miss, I have a question. Ya, ya Kathleen. The bamboo shoots, what are they again? Are they roots or stem? Di stem. Oh, okay. And then broccoli. Broccoli. I think they're stem. Broccoli stem ya. And then carrots. Roots. Roots. Carrot, roots, betul. Ntar, Miss Jane tulis saja di sini daripada bingung nanti. Stem. And then cauliflower. Ini sama kayak ini itu ya bunga apa sih kalau cauliflower itu kok ini kan brokoli. Kembang kol. Kembang kol. Iya. Kembang kol. Apa ini? Roots or stem? Ya, Stem. sama. Onion. Stem. Onion. Roots. Ya, potato. Potato. Roots. Roots. Stem. Roots. Potato stem Root. root ya. Roots, Miss. Food. Ntar, Misin coba ya lihat atau roots atau stem. Food. Sawai potat. Apa? Wait, Kan umbi batang sih. coba sekarang yang roots dijawab carrot, potatoes, and onion. Betul nggak tadi? Benar. Nah, kalau yang potato itu pakai roots ya. Loh, nggak bisa ke-share. Ya, Misin. Kenapa lagi nih? Wait. Belum keluar ya? Nih. Yang tadi bambu itu stem. And then brokolinya stem. Cauliflower-nya stem. Kalau carrot root. Roots. Onionnya roots. Potatonya roots. Roots. Nah, ini. Jadi kalau kalian lihat bedanya stem sama root yang bisa kalian makan gitu aja pokoknya. Carrot yang bisa dimakan apanya? Ya akarnya bawah. Ya, bawah. Itu akar itu nih. Kalau onion ya ini roots-nya ini. Kalau brokoli batangnya, onion batangnya apa? Cauliflower batangnya, bambu batangnya. Siapa yang suka makan bambu ini? Panda. Anda. Kalian nggak suka? Tebu itu nggak suka? Enggak. Nggak. Suka, Miss. Tebu enak, Miss. Aku belum nyoba sih, Oh Miss. iya, what the taste? Manis ya? Manis banget, Miss. Manis banget. Oke, Miss belum pernah. Oke, next. Sekarang ke selanjutnya. Fotosintesis. Loh, kok belum hilang ini? Fotosintesis itu apa sih? Proses fotosintesis itu? Membuat makanan. Proses membuat makanan pada tumbuh. Makanan Iya. pada tumbuhan. Good. Proses pembuatan makanan
pada tumbuhan. Kok nggak mau hilang? Nih. Plants use photosynthesis untuk apa? Ini mereka Make membutuhkan their food. ya. Ya. And then ini untuk apa ini? Energy from the sun. Terus karbon dioksida dari water. From the jadi water itu ada di bawah tanah. Jadi kalau kalian nggak ngasih air, mereka tuh juga ada air dari dalam tanah. But it's not enough, nggak cukup airnya. Jadi kalian harus memberikan air juga. Yang banyak, yang big small amount of water atau yang small amount of water. Yang dibutuhkan apa aja kalau untuk fotosintesis? Energi dari matahari. Terus karbon dioksida. Lalu ada air. Iya, good. Sudah selesai. Oke, selesai hari ini. Hari ini not homework ya, hanya absen aja nanti. Absennya nanti dulu ya. Absennya nanti Miss Jin Kak jam 10-an aja. Ya. Sekarang aja. Ya, karena masih error ini GC-nya Miss Jin. Di start susah. Mau dikirim itu ada error dari kemarin ya. Oke? Start aja, Miss. Ya, Miss Jin sudah lihat di sini siapa yang sudah absen. Nanti tinggal absen lagi mulai jam 10-an. Oke? Oke, thank you ya. Nih, siapa yang mau doa tadi? Veve. Wait. Veve mau doa yang ini. Yuk. Semuanya berdoa. Pakai tanda salib ya. Ayo, oke, you may start. Hold your hands, close your eyes, and then let's start the prayer. Mana Veve? In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and the... Ayo, Veve. Can you... Veve. Suaranya Veve enggak ada. Mana? Semuanya dengar? Enggak. 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 Ya, no. Coba Veve. Dibuka dulu. Halo, gitu coba Veve. Halo? Enggak ada. Enggak dengar. Bareng-bareng aja ya semuanya ya. Ayo, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory Be to the Father, and to the Son, and to the Spirit, as it was in the Holy Spirit, as it was in the beginning, Ever now, shall be the world. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Oke. Thank you ya Veve ya. Mungkin masih ada trouble itu, enggak apa-apa udah. Oke, the others, thank you for all this for today. Bye-bye. See you ya besok ya, SPDP ya. Oke, SPDP, Miss. bye-bye. Thank you, Miss. Bye-bye ya. Bye bye, Miss. Have a good day.